हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुमन आपण मानक स्वागत करुच्ची आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे मु आज बाहरी दशहरा मेढ़ बुलिया आम गाँ पाखरे थिबा आ गोटे गाँ जार ना है पेड़ागड़ी से पेड़ागड़ी रे आज रावण पोड़ी होची सेठी आपण को माँ को दर्शन करने सहित रावण पोड़ी पूरा व्यू देखेबी। आ गोटे कथा है आपण मैंने बहुत जगह देखिथे रावण पोड़ी पड़ियार हुए किंतु एमती किसी आम पेड़ागड़ी रे हुए जहाँ आपण केबे भी देखि नथिबे। रावण पोड़ी सेठी पानी भितर हुए आई मीन पोखरी भितर रावण पोड़ी हुए। आज मु सेठी पहुँचले तार सबू व्यू देखेबी चलतु। फाइनाली एबे मु पेड़ागड़ी रे पहुँची सारी आपण माने देखि पारथुबे यह होची एंट्री गेट। पेड़ागड़ी गाँ को जीवा पई एटा हला मेन रास्ता। यही रास्ता रे एबे एते लोक भिड़ जे आपण माने देखि पारथुबे कि नहीं लाइट टिके शॉर्ट होउची हेले जुआड़ी भी देखिले खाली समस्तंकर मुंड देखा जाउची आ किछि देखा होनी। एबे आपण देखंतु यह होची आम पेड़ागड़ी रो माँ दुर्गा को मंडप। एबे आपण माननकु देखेबा पई मु जाउची बाहानगा स्टेशन जो दुर्घटना हेतिला एठी तार किछि भूत सबु करा हेची। एठी आपण माने देखंतु रावण गोटे बड़ बैनर मराई वो फ्रंट रे माहल मांडा कराई। एबे आपण माने देखंतु आम पेड़ागड़ी रे पोखरी भितर रावण कराई। आज रामचंद्र निश्चय रावण को दग्ध करिवे सेई रावण को जहा देहरे हिंसा सहित आज जय करिबा के जाउछंती सप्तवेदी बाण এই গলা বাণ সত্যকে ভক্ষণ করি এই ফুটিলা রাবণ পুত্র ফুটিলা পাতায় বাণ পাতায় আকাশে বাণ পাতায় বাণ দুই প্রকার বাণরে श्रीलंका प्रकंपित राजी हिंसा जानी वनवासी साजी आज
କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଜନରେ ରଖୁଥିଲୁ ସେ ହାତ ଭିତରେ ଏ ଜଳ ସରୋବର ଭିତରେ ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ମନୋହର ଅତି ଭାରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ସେଠି ରାବଣ ଅପହାସ୍ୟ କରୁଛି ସର୍ପ ବାଣ ନାଗ ବାଣ ଆକାଶ ବାଣ বোমা বিস্ফোরণ গোটিয়ে পরে গোটিয়ে বাଣ ফুটি ଚାଲିଲା ଏହି କେଡ଼ାଘରୁ ଏହି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାବଣ ଫୁଟିଲା ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତା ଘରେ ତେଣୁ ସେଇ ରାମଙ୍କ ବାରକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାନ୍ତି ସତରେ ହେଇଛି ସେଇ ଘଟଣା ରାକ୍ଷସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଣ କାଟ୍ୟ ରାବଣର ପାଇଁ ବିପକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି এই ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ଦଳ ଫୁଟିଲା ବାଣ ଏକ ଥରକେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକମ୍ପିତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କରି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ତର୍କିତ ହୋଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣରେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଅଶୋକ ବାଣ ଛାଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଫୁଟିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଅଗ୍ନିଲଙ୍କା ପାଲିଟିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତେଣୁ ରାବଣର ଧ୍ୱଂସର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଭାଇ ଭଳି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ତମକୁ ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ।